is the second unit nga atong gi-demo for today with same buyer. Kay plan sa atong buyer is tuwanan niya ang duha ka unit, ang usa is for financing, ang usa is for cash. So karon ang second unit niya napuson, this is the 2019 Toyota Wigo G City Drive, Casa Maintain, and original mileage of 40,000. So as we can see sa unit, super kayo kahino. Sir, good afternoon. Right now, narita sa unit. It's a 2019 Toyota Wigo G 1.0 niya with 40,000 mileage. City drive ragyod siya. So, as we can see sa unit, hinog ragyod kayo niya kuan gyud siya kanang Casa Maintain. So, start na sir, diri sa front. Awa to. So, sa front niya sir, as we can see, grabe kasinaw ang iyang kuan. Paint, original paint of course. So this is the left nga kuan headlight, ang fog lamp niya left side area. So ang bumper proceed ta right side nga headlight, of course naka crystal clear pa gid siya. So absolutely ato ang unit hinog ra gid kayo. So proceed ta right side sir. So, original, of course, ang kuan niya, yantas. So, ligid na to, 100% pa gyud ang kabag-on. So, I guess, kuan ni siya, bago ni siyang giilisan. So, this is the power mirror. Nya, naka-side skirt na siya, sir. Accessories, additional pogi points na siya. So, this is the door lock. Mirror na to, window na to, of course, naka 3 and tint, dark outside, clear inside. So, proceed ta dire sa likod. So, as we can see sir, tail lights niya, left and right. Wala gibuak or scratch. So, naka TRD ko na siya. Accessories. So again, this is the kuan back portion. So proceed ta diri left side, same with right side. Sinaw rigid kayo. Alright. So ligid niya, like I said, it's 100% pagka-pagid kayo. So proceed ta sir sa interior. So sir, proceed ta interior. So hinog ra gid kayo interior, well maintained. So legroom niya spacious ra with additional matting. Ang iyahang dashboard super kayo kalimpyo. Ang steering wheel, button sa power mirror, and then ang buttons niya sa power window. So, naka-touch screen. Shifter. Grabe kalimpyo dress sod, sir. So, stock ang iyahang kuan. Seats and then passenger seats also. So, iyahang ceiling. Super good kayo kalimpyo. Okay. So, passenger. Nalay mga papers nga nakabutang diri sa owner. But of course, limpyo kayo. Actually sir, ang owner ani is, kung ma-search nimo, owner siya sa City 88 Car Center. So, unay rigid kayo ang kuan, pag-maintain sa sakyanan. So, proceed ta sa kuan sir, engine. Check na to ug unsa ka hinog. So, engine niya sir, gikan na siyang nagdagan, of course, nag-under na siya. Sa minimal kuan lang, lipyohanan lang. So, but before, again, before na to i-release ni, complete na ta og detail, interior, exterior, engine. So, as we can see, hinog ragid kayo ito ang kuan, engine. So, it's a new battery, intact atong oils. Newly changed oil. So abog ra gina, dali ra kayo ikuan sir, limpyuhan. Alright. So check na to ang
baggage area ang sa likod niya. Muni ang baggage area, so spacious ra gyud. Anything or during kuan, long drive pwede ra gyud ni masudlan kay diri. So check na to, spare tire, tools and everything. So spare tire niya nara kompleto. Ang kuan niya, tools, I guess nara gibutang diri sa ilaw. So kompleto ra ni tools and alright. So